micro ko natala je ala kan sa baba allo ok ولا الإسلام وأمنا دمنا على صغو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد خير الأنام صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل صاحب الكوثر والسلسبيل وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أنسي لا هرلا ألا كان ولي هرلا آمين. أنت لنا هرلا ألا كشو هر الداما آمين. ألا كا أنا بتو منه آمين. ألا كا أنا دعو جابي آمين. ألا كا أهمناكو نغيا آمين. ألا كا أن لبنكو نيا آمين. أمد دينا منانو إسلامي ألا كا ديما آمين. ألا كا أنجي أدمي بغايي آمين. ألا نافقيا ألا كا أنكشي كبواما آمين. دينا يبد دمني فين فين ألا كو نغيا أنيه آمين. أبد دمني كنيا ميني ألا كو دي أما آمين. أبد دمني دوني ميني ألا كو دي أما آمين. أبد دمني غرزغي ميني ألا كو دي أما آمين. أبد دمني شيمي ألا كو دي أما آمين. ألا كا أنغا لنينو سباتي آمين. ألا كا بسي أيركورو آمين. ألا كا نمغو شيدسي آمين. ألا كا لمنو جيدي نكرا هرماي نسمغو لهرماي سوي الله رسول. الحمد لله أمي ألا تندو أمي أولي نمان دوني كا بركدا ألا مي سونا سانجلين تملين كوفي kaneni au jere nyogon kan ni kene kilin kan ne akila salungu amboraya ka be ni occasion kelema no ye mauludu occasion e ala sona nyina tuguni ala yi anfara nyogon kan ka be occasion kelema no ye mauludu occasion e ama fo ala ni che salongo ni nyina che mo chama sara me ala sona ka munyu awnye ka an shibla ka bidon kono san chama be ala ko di ama amen wala min go fatula me do kuye ala ka hine ula amen ala ka yafa uma amen uye an kon kiti mina ala ka onoya uye amen anu beta jemina ala ko onoya an bela jelenye amen olu ma fenke alala ko o koson ala ye olu mine olu ma kenen shereya an yere ma fendi alama ke o koson ala munyuna anye foka ni sanga ngono foyi tei
min bɛ anw ni olugu cɛ différence la fo don sebaliya o dɔrɔn de koyi ayiwa an fɛn o fɛn bi yan ala ye don dɔ de kɛrɛnkɛrɛn ka dan sigi an ka ɲɛnamaya hakɛ la n'o sela ayi foyi t'a bali i bɛ taa fo ni ala yɛrɛ ko a bɛ fɔni seereya i ma i ka ɲuman kɛlen dɔ kosɔn i n'a fɔ kira yɛrɛ b'o fɔ an ye cogo min sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɲuman dɔw bɛ yen ko ni mɔgɔ b'o kɛ ko ala bɛ dɔ fara i si kan i n'a fɔ sinjitugu o n'a ɲɔgɔnnaw o la don sebaliya o de y'a to anw tora an balima ninnu kɔfɛ yan n'o tɛ foyi différence foyi tɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka ni sayaba bɛn o la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ mawuludu occasion min na a nafa a barika ala k'o di an ma tiɲɛ yɛrɛ la mawuludu a kɛra wasa ye sisan an tun bɛ cɛ gba jumadon an tun bɛ mawuludu la yen o dugujɛ samedi an tun bɛ gitiri an tun bɛ mawuludu la yen an filɛ yan tuguni kɔnɛdugu yan an bɛ mawuludu la don wɛrɛ an bɛ tila ka taa yɔrɔ wɛrɛ mawuludu la mawuludu layidu min bɛ an bolo an kan ka taa kɛ yɔrɔ minnu na dati minnu na tuma dɔ la yɛrɛ fo an bɛ ɲina anw bɔra sisan gitiri je pense que an bɔra gitiri dimanche de ka don Abidjan o tɛ ne hakili la bi ye araba de bi tɛ mercredi ya o la anw donna dimanche Abidjan ka lundi kɛ ka mardi kɛ kunungo mardi de ne ka sécurité Dirisa Kulibali a ye ne hakili jigi a ko Seku ko kɔnɛdugu taga est ce que sini tɛ wa parce que normalement ne de bɛ olu hakili jigi ka fɔ ɲɛna a y'a labɛn nin don an bɛ taa yan fɛ a y'a labɛn nin don an bɛ taa yan fɛ mais ale yɛrɛ y'a ye an nana ka bɔ gitiri ne ma kɔnɛdugu kuma fɔ k'a sɔrɔ n tun y'a f'u ye ka kɔrɔ c'est à dire depuis n welela ni a datiw préciser la ka ban n tun y'u bɔ a kalama déjà mais bilahi a tun bɔra n kɔnɔ ala ye seere kunungo de n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko ko kɔnɛdugu taga ko est ce que sini tɛ parce que ne ma segin k'a f'u ye kura ye quoi ne ko subahanallahi n k'a tun bɛna kɛ baara ye n ko n'i tun ma kuma n fɛ kɔnɛdugukaw bita tun bɛ bɔ a ma a tun bɛ kɛ baara ye parce que ne tun bɛna to n ka so ye n y'o fɔ karamɔgɔkɛ ye o ne ni e ma kuma téléphone na n y'a fɔ karamɔgɔkɛ ye téléphone na n ko a ka to ka weleli kɛ dɛ n ko sinon ne kun ɲinɛna koyi ala ka ni sayaba bɛɛ tellement que datiw cayala mawuludu yɛrɛ cayala sa alhamdulillah ni ala tando de ye an bɛ ala waleɲuman dɔn mawuludu ko i m'a ye a fɔla ko ni fɛn o fɛn bɛ kɛ ala kosɔn k'a bɛ dumɛn a bɛ to yen o tɛ wa est ce que mawuludu ko bɛ se ka dabila bilen ne hakili la mawuludu kɛlɛla kɛlɛ cogo bɛɛ la ka mawuludu lagosi ka saboter ka c'est à dire ka a se yɔrɔ la i b'a dɔn an t'u bɔla dɔnni kɔnɔ an t'u bɔla diinɛ kɔnɔ parce que fɛn fila don dɔnni ani diina diina o b'a to i bɛ dan hakɛ la parce que i b'a dɔn i tɛ k'a kɛ e yɛrɛ kosɔn o tɛ diina jɔyɔrɔ ya dɔnni fana o b'a to fana fɛn tɛ fɛn min ye i t'a kɛ o ye o kɔrɔ hali n'i tɛ fɛn fɛ nka i b'a dan hakɛ la mais o fila bɛɛ kun sen bɔla mawuludu lagosi la c'est à dire dɔnni tun bɔra a kun bɔla dɔnni hukumu kɔnɔ ka tila ka bɔ diinɛ hukumu kɔnɔ n'o tɛ karamɔgɔcɛba min ye o sinsin bere ye n'o ye Sheikhul Islam bin Taymiya al-Harrani cɛ in tɔgɔ a ka ca n da la nin waati in na dɛ parce que a ka kitabu n bɛ ka k'o de kalan a kitabu yɛrɛ filɛ nin ye iqtida'u as-sirat al-mustaqim an karamɔgɔ bɛ ka na an ka sheikhu bɛ ka na a ka a bisimila ka sigiyɔrɔ d'a ma inshallah fan ko ɲuman ala k'o d'a ma ala ka ni sayaba bɛn iqtida'u as-sirat al-mustaqim c'est à dire que le Cheikh l'Islam bin Taymiya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam ala ka hinɛ la rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a c'est à dire que n'i y'ale ka kitabu kalan wa alaikum salam wa rahmatullah bismillah n'i ye Sheikhul Islam ka kitabu kalan mawludu ka hakɛ la ale t'a dogo a b'a fɔ ko mawludu ye bid'a ye o y'ale ka faamu de ye mais hatta Ibn Taymiya
avec a bida yoro fo amanyina yoro damadoko yoro damado bey malgré Ibn Taymiyyah ale bolo mauludu keli bida no de kokurado aywa kokura ale refe parce que ni aka kuma fara ɲɔgɔn kan tuma dɔ la ka majmu fatawa kɔnɔ a b'a jira k'a fɔ ko bida ɲuman bɛ yen a ka kuma dɔw b'o jira mais a ka kuma fanba la i b'a ye k'a fɔ ko non ale fɛ bida ɲuman tɛ yen donc n'a ko fɛn min ma bida o kɔrɔ ko fɛn ɲuman tɛ voilà c'est à dire k'an bɛ se ka a ka kuma bila o munan kɔnɔ donc a ko bida o kɔrɔ ye ko mawludu fɛn ɲuman tɛ mais malgré ale bolo fɛn ɲuman tɛ a ti bɛn mais a hakili to la yɔrɔ damadɔ la a damadɔ ye jumɛn ye awalan parce que ale kumana ni dɔnni ye et puis a kumana diina hukumu kɔnɔ karamɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu ko bidaa tɛ Ibnu Taymiyyah ka degré ɲɔgɔnna na ale ka dɔnni ɲɔgɔnna a ka qima ilmiya ɲɔgɔnna na karamɔgɔw sɔrɔla yen minnu ko bidaa tɛ walima minnu sɔrɔla yen minnu ko bidaa don nka bidaa hasana don ko bidaa ɲuman don karamɔgɔw bɛ yen في ثقل ابن تيمية وفي مكانة ابن تيمية وفي قدر ابن تيمية من وفنا يوفنا فو do iba do ka foko no karamo de ma ben ala no te kuma kelen ta ala o ba o de kunye problem ye ka kina fo kuma kelen de bala c'est fil mas'ala qawl wahid abina fo masala ina kuma kelen de be ka sare ba soro fi aqwal kuma chama de be masala la ala ke ni kuma chama de masala ibe kuma be de fo ite kuma kelen fo ka taw dogo ka kina fo lu tei o ye kojugu badi karamo ko te uko نصف الحق شر من الباطل نيكما كو يدا نصف الحق شر من الباطل كو chant langue ko ka juga te me galon kungelenga aka juga yedre fam ko mala ko dama ola karam ko wara munu ko mawludu ko nyumado bidate wal mahal nu yake bida ko bida hasanado c'est antolu fe c'est olu ka kuma hala ante ame boy quoi Ibnu Taymiyyah min ko bidado ko fe nyumate ko tiben mais aye mu fo akan malgré ni yaka position yi folo la aya jira ka fo mo min be kan bida bara nyogona ke ناصر كرامغدو كرامغمي بلغ مرتبة الاجتهاد على السلافو جيجا نيفو لا وكره السلا دوني نيفو دولا مي با permettre ارebe كتيبو ايالا والمكا كتيبو حديثالا وكره بلغ درجة استنباط الاحكام من ادلتها التفصيلية ala ye doni do dama ka se niveau do la ala be se ka kiti sama ka kono wogo bi nasila fam ko nyuma ala ko dama ko nasro mo ko mi be kan bid'a ke asela au niveau la aywa aka jija Allahu akbar aka jija aka chesri o de ye ko nya anya koro o de ya to ala ya ye ko konyuma do ka so fil haqiqa ko jugudo parce que ala be ko jugudo amany mais ni karamo inka doni aywa ka doni fana sera o hakela na ale ka doni ya to ayen ale ko nin kan ko hal nasro fen man ko te jurumu soro ala seri ate jurumu soro ala jurumu tala dama tere aya chesirli minke aya ka jija minke ka dalu fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ko ni ko in kan ka sɔrɔ a man ɲi dɛ mais a ka o cɛsiri ko a bɛ baraji sɔrɔ o cɛsiri in na e na bɔ a bɛ ka min kɛ a man ɲi a tɛ jurumu sɔrɔ a la mais cɛsiri min y'a to a ko a ka ɲi o cɛsiri k'a bɛ tila ka baraji sɔrɔ o la a bɛ kɛ kelen a fɔ kelen filanan ye jumɛn ye filanan tuguni a ko n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ka nin bida baara kɛ karamɔgɔ tɛ min sela martabata al-ijtihad huwa muqallid o kɔrɔ ye dɔnnibagaba tɛ ale bɛ tugu karamɔgɔw de kɔ ale ma kalan mais ale bɛ tugula karamɔgɔw de kɔ walima hali n'a kalanna a ma se niveau dɔ la min b'a permettre a yɛrɛ ka dalilu bɔ a yɛrɛ ye o la ni mɔgɔ min bɛ ka bida kɛ muqallidu don o kɔrɔ ale bɛ tugu karamɔgɔw de kɔ a bɛ karamɔgɔw ladegi de ayiwa a tugula a danaya karamɔgɔ de kɔ bida baara in na ko a tɛ jurumu fana sɔrɔ
Amaba afofla bonnier c'est-à-dire Ibn Taymiyyah yɛrɛ bɛ ka bid'a c'est-à-dire ni tɛ mawludu ko dama ye dɛ ni ye al-a'malul bid'iyya bi sifa amma c'est-à-dire ale yɛrɛ ye baara minnu juger ko baara minnu ye bid'a baaraw ye ko baara minnu ye ko kuraw ye n'a man ɲi c'est-à-dire que ni bɛ appliquer a bɛɛ la o to ya mais mawludu yɛrɛ bi sifa khassa subhanallah c'est-à-dire i b'a dɔn de la ko an sinankun ninnu parce que ne bɛ wele ten de c'est-à-dire olu ni Ibn Taymiyyah o tɛ fankelen fɛ n bɛ k'o de fɔ an karamɔgɔ ye Hashim tilegan in na an natɔla yan nɔ yɛrɛ mamili kɔnɔ n ko a ma n ko ni Ibn Taymiyyah tun bɛ a ɲɛ na bi mɔgɔ minnu filɛ ka kule n'a tɔgɔ ye olu de tun bɛ k'a kɛlɛbaga fɔlɔw ye siga t'a la n'u tun tɛ bɛn parce que dɔnni t'u la n bɛ nin fɔ a mɛnna mɔgɔw tɛ da kuma in na walahi o bɛ se ka arabukan nin fɔ arabukan o b'o de dɔn o b'o dɔn dɔrɔn mɛ n'i taara arabu fɛ yen ka san 3 4 kɛ yen san 10 san 15 san 20 kɛ arabu fɛ yen i tɛ arabukan fɔ wa arabukan i t'a mɛn wa i b'a mɛn kɛ et puis i b'a mɛn ka tɛmɛ anw kan i b'a mɛn ka tɛmɛ anw kan anw ma taa arabu jamana na o an karamɔgɔ y'a fɔ sisan n bɛ profiter n bɛ kuma in sɔn ji la parce que fo ka mɔgɔ dɔw bɔ ko dɔw kalama a bɛ hakɛ to an ka wajulu ninnu suivilen don diɲɛ fan bɛɛ de fɛ donc an bɛ profiter wajulu na an bɛ kuma dɔw fɔ pour que diɲɛ mɔgɔ k'a mɛn quoi ala ka an ni sababa bɛn anw ye kalan kɛ fo ka taa se terminal la ne ma sɔn ka don a tɔgɔ bɛ di fɛn kɔnɔ a tɔgɔ bɛ di examen na n ma sɔn ka don examen na parce que an tun bɛna bac min sɔrɔ a bac in n'i tun ye demande kɛ n'a ye c'est-à-dire que i tɛ se ka fɛnkɛ sɔrɔ bourse sɔrɔ n'a ye donc o de ye ne décourager ne ma sɔn ka hali examen kɛ k'a fɔ ko non ko n bɛ a diplôme ta n'o ye bac diplôme ye mais n kɔni y'a classe kɛ alhamdulillah ala ka ni sayaba bɛn et puis n y'a classe kɛ o dama tɛ dɛ ka tila ka mɔgɔ kalan a classe la da dan yan c'est-à-dire n y'a classe kɛ kalandenya la karamɔgɔ bɛ darisu di yan n yɛrɛ tilala ka kɛ a classe karamɔgɔ ye n bɛ walanda di a kalandenw ma o kalanden ninnu dɔw taara kalan kɛ Égypte fo université la ka diplôme ta ye o t'a dan yan fanko ɲuman ala k'o d'a ma mais nin bɛɛ kɔfɛ an taara concours kɛ Ghana Accra an taara Ghana an taara concours kɛ yen Accra tɛmɛ Kumasi voilà Kumasi dugu min tɔgɔ ye Kumasi Ghana an taara concours kɛ yen ne ni n karamɔgɔ dɔ denkɛ n karamɔgɔ dɔ o denkɛ ne n'o de tagara ɲɔgɔn fɛ mais ala y'a kɛ an taara ja concours tun ye dawuru 2 de ye o kɔrɔ ye ko 2 tours an ye tour fɔlɔ kɛ an nana tour 2nan o y'a sɔrɔ fɛnkɛ tun bɛ yen grève des transporteurs tun bɛ yen transporteurs ka grève tun bɛ yen donc an ma se ka taa tour 2nan na 2nan kɛla an kɔfɛ u tagala ni papiers ye Libi kuliya da'wa islamiya Torablus arabukalanaw bɛ a kuliya dɔn u b'a université dɔn a bɛ Libi de voilà an taara olu ka markaz dɔ de la Kumasi Ghana ka taa ni concours in kɛ concours in kɛlen ni a tɔgɔ bɛ di anw ma 2nan yɛrɛ sɔrɔ mais o tilala ni papiers ye Libi ka taa corriger ne min danna kelen dɔrɔn ma parce que ne ni n karamɔgɔ yɛrɛ den ma se ka taa tuguni mais n karamɔgɔ den ale kɔni m'a sɔrɔ ale binna bon ne min parce que ne n'ale an 2 si ma 2nan sɔrɔ ale binna mais ne de kɛla fɔlɔ ye malgré ne hali ne ma 2nan sɔrɔ ne de kɛla fɔlɔ ye o t'a dan ye ala ka ni sababa bɛn n kɛlen fɔlɔ ye o ye n ka burusu bila ka na walima n ka billet d'avion o ye billet d'avion bila ka na Ghana ko n kan ka voli ta yen de ka taga bon tumana min na billet nana an sɔrɔla ka samara de don passeport ko la a ma nɔgɔya a b'a kalama waati kɛla jamana in kɔnɔ yan ni jamu tun b'i la dɔrɔn passeport sɔrɔli tun ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dan ye famiko ɲuman ala k'o d'a ma donc passeport ma sɔrɔ min kɛ fo c'est-à-dire que kalan dati kalan bɛ ta waati min o tɛmɛna o tɛmɛlen kalanyɔrɔ mɔgɔw ye message bila ka na ko i tun kan ka na waati min na a tɛmɛna mais i ka burusi maintenilen don
antika bourse annulé parce que anye noti min soro malgré ma turu flana ke iye noti min soro ni anta fait ka fond e la ola ika bourse metele nendo hal na soro imana dati la fo ka ta se sanwere ma amunyu mbe ki kono imana passeport soro wati o wati ika bie be ika bourse be ibena ala y'a kɛ o san wɛrɛ in parce que n tɛ se ka san dɔ in kalan sɔrɔ bilen o waati tɛmɛna o san wɛrɛ in o san de la n dɔgɔkɛ ba kelen fa kelen o fana ye concours dɔ kɛ Abidjan Égypte ambassade la ale ye o concours sɔrɔ ale fana ye kan ka taga comment dirais-je Égypte ta kalan kɛ tumana min na o de kɛla sa n y'a bɔ n yɛrɛ de la c'est-à-dire ni ye minnu tala arabu jamana kan ka taa arabu kalan kɛ ni ye k'a fɔ u dɔw ye u bɛɛ tɛ quoi k'a fɔ u dɔw ye ko dɛsɛ m'a to ne ma taa arabu jamana na dɛsɛ tɛ ayi n jɛn'a kɔ de n karila de n'o tɛ n y'a fɛn sɔrɔ a tɔgɔ bɛ di a bourse sɔrɔ n y'a billet sɔrɔ ayiwa muɲukɛla kan n kɔnɔ ni n ye passeport sɔrɔ waati min ka taa nka o bɛɛ n'a ta c'est à dire que n dɔgɔkɛ kɛlen de k'a ka bourse sɔrɔ n'ale fana an fila bɛɛ donna passeport ɲini na ne sɔrɔla k'a fɔ n ka cɛkɔrɔba ye n ko min ka di ne ye n'an fila bɛɛ bɔra c'est vrai ne ye bourse sɔrɔ Libi depuis salon passeport ko de bɛ k'a ko sumaya dɔgɔkɛ fana filɛ nin ye ka bourse sɔrɔ Égypte bon n'an fila bɛɛ bɔra ka taa kalan kɛ an bɛna sigi ka na ni diplôme ye minnu tɛ baara kɛ jamana kɔnɔ yan e dun si kɔrɔbayala kosɛbɛ donc déjà i ka kɔrɔ déjà i bɛ niveau min na bon n'an taara déjà yan nɔ i ka ɲɛnamaya bɛ kɛ cogo di yan ni anw tɛ yen anw fila dɔrɔn de bɛ e bolo ayiwa et puis n'an tilala ka segin ka na an bɛna tila ka ɲɛnamaya daminɛ kura ye parce que an bɛna ni diplôme ye minnu tɛ baara kɛ yan donc min ka di ne ye o y'a sɔrɔ ne ka cɛkɔrɔba a tun ma jɛn ni ka kuma ye fiyewu n k'a ma ko min ka di ne ye komi n dɔgɔkɛ o si ka dɔgɔ ne ta ye an k'a to ale ka taa o la ne bɛna n ka kalan tɔ kɛ cɛkɔrɔbaw senkɔrɔ n'o ye majilisu kalan kitabu kɔrɔ kalan fiqhu kitabu kɔrɔ ani luwa kitabu kɔrɔ ninnu ne bɛn'o kalan cɔnbaw kɔrɔ ne bɛna n wasa don o la dɔgɔkɛ an ka fɛɛrɛ kɛ ale ka taa mais cɛkɔrɔba tun ma sɔn ne ka cɛkɔrɔba a ko ayi ko ne y'a ŋɛninkɛ de ko aw fila bɛɛ ka kalan o la a bɛ taa kalan de ne jɛnna aw kɔ de a ye taa ne ko non an bɛ kalan o dɔnni da an ka bɛ sɔrɔ mais jagoya tɛ fɔ an bɛɛ ka bɔ dɔgɔkɛ ma ka taa to ne ka to yan ne ka n ta ɲɛɲini sur place ne ma taa arabu jamana kan nin cogo de la o ye a bɛ fɔ nin ma ko dɛsɛ wa walima kaari don nin ye kaari de ye dɛ n'o tɛ ne ma dɛsɛ ala sɔnna n jɛn'a kɔ de n ko non n ko c'est à dire que dɔgɔkɛ ma ka taa ne bɛ to yan et puis alhamdulillah mais ça a marché est-ce que a ma marché ya ne tola yan min kɛ hali ni n t'a fɔ ko n ye dɔnnibaa ye n ye dɔ kɔni sɔrɔ tari de n ye dɔnni sɔrɔ mɔgɔ min bɛ duturu kan bisi k'o ɲagɛ bɔ o ye dɔnni sɔrɔ dɛ famuko ɲuman ala k'o d'a ma o la n ye dɔnni sɔrɔ o dama fana tɛ ayiwa n tola yan ka baara kɛ fo ka taa Congo n dɔgɔkɛ filɛ o Congo sigi min na ne de y'o sababu ye ne de ko a ma n ko na mais bi ale fana filɛ o yɔrɔ la yen alimami do bi a bɛ diinɛ fana baara la o yɔrɔ la ne ka to yan a nafa ɲana wa a ma ɲa donc ala bɛ fɛn min na o tɛ tiɲɛ o famuko ɲuman ala k'o d'a ma donc an bɛ nin f'u ye u k'a faamu quoi arabudugu taga in tɛ anw ma taa arabudugu la a faamuna kɛ an ma taa kalan kɛ arabu jamana kan mais dɔnni ala sɔnna an ka kan ni min ye ala y'o d'an ma ayiwa an bɛ ka baara kɛ n'o fana ye famuko ɲuman ala k'o d'a ma kuma tun bɛ yɔrɔ min o de ye Ibnu Taymiya an tun bɛ k'ale ka kuma de fɔ n ko c'est à dire mɔgɔ ninnu bɛ arabukan de fɔ mais dɔnni yɛrɛ parce que arabukan ni dɔnni tɛ kelen ye o mais arabukan mɛn ani dɔnni bɛ n'o ye kelen ye hali fatɔ a bɛ arabu fatɔ a bɛ kan jumɛn de fɔ arabukan tɛ yan famuko ɲuman ala k'o d'a ma donc Ibnu Taymiya déjà n y'a f'i ye a ko mɔgɔ min sera ijtihadu niveau la karamɔgɔ min sera ijtihadu niveau la n'a bɛ ka bida baara kɛ ko n'a ka ijtihadu de y'a s'a ma k'a tɛ jurumu sɔrɔ au contraire a bɛ bari sa ka ijtihadu la o tɛ kelen ye ni muqallidu don o kɔrɔ ye ale bɛ karamɔgɔ de ladege n'a dala a bɛ ka a danaya karamɔgɔ de ladege ko a fana tɛ jurumu sɔrɔ a ma kɛ fila
o ye al-a'mal bid'iyya bi sifa amma o kɔrɔ ye bida baaraw en général mais kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma mawludu yɛrɛ a ye fɛn fɔ o la o ka bon hakili ma Ibn Taymiyyah al-Harrani a ko di a ko mawludu min fana filɛ nin ye ko mɔgɔ dɔw b'a kɛ nanzaraw ladegeli kosɔn walima dɔw b'a kɛ ayiwa ala kira kanu kosɔn kanu min b'u la ko ayiwa hali n'a sɔrɔ baara in ye bida ye ko nka kira kanu min filɛ k'u bila a la k'u bɛ baraji ba sɔrɔ o la a ma ban mais aw n'ala cɛ Ibn Taymiyyah de bɛ ka nin fɔ kitabu jumɛn kɔnɔ iqtida'u siratil mustaqim ala ka nin sahaba bɛɛ bon mɔgɔ min ni kuma in ni discours in aw ka nin discours in lajɛ ani discours min b'a fɔ ko hali kana mawludu dumuni dun ko buga min bɛ faga mawludu la k'a bɛ ka faga boli de la ko mawludu saga min bɛ faga la misi min bɛ faga la ko a bɛ i n'a fɔ a fagala boli la c'est-à-dire ko a sogo dunni ye filangafo sogo dunni de ye aw ni ala cɛ ni Ibn Taymiyyah ka kuma ye kelen ya ninnu ni Ibn Taymiyyah bɛ ɲɔgɔn ye ya ninnu ni Ibn Taymiyyah kɔni tɛ fan kelen fɛ k'a sɔrɔ u k'u karamɔgɔ don Sheikhul Islam u yɛrɛ tintin bɛ ale de kan n y'o de f'u ye o u ni Mamadu So ka dala sama min kɛla kɔsa in na a ko u ye 25 fêté u ko ayi k'olu ma fêté au contraire olu tun bɛ ka fɔ de k'a man ɲi mais attention ka bɛn u karamɔgɔw ka kumakan ma u y'a fêté parce que u ye wajulu kɛnɛ sigi ka bɛn a don ma ayiwa o yɛrɛ fana de tɛ bɛn minɛ o ka hakilila ko n'o tɛ bɛn dɛ c'est l'indifférence totale c'est n'a sera de i man ka foyi de kɛ ka bɛn a ma walima hali kana foyi to yi ka bɛn a ma c'est-à-dire que kana fɛn kɛ ka bɛn a ma kana fɛn to yi ka bɛn a ma kana fɛn kɛ a kosɔn kana fɛn to yi a kosɔn o de bɛ ka kitabu kɔnɔ o mais u t'a kalama de quoi mais aw ye wajulu dɔ kɛ a kosɔn hali n'a y'a sɔrɔ a contre de la a y'a kɛ a ti bɛn ka bɛn a yɛrɛ ka faamu ma mais a t'a dɔn dɔnni dɔgɔya ne b'a fɔ ko ninnu tɛ kalan wulibali don koyi u bɛ taa université la n delila ka nin fɔ o université la parce que université kalan a labɛn de labɛn cogo dɔ la a bɛ f'i ye kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in kan walima nin ko in labɛn ka na donc ko in sɛgɛsɛgɛtɔ i bɛ se ka kitabu 30 filɛ comment dire a labɛntɔ la kitabu 30 i b'o bɛɛ kɔnɔna lajɛ c'est à dire que thème dɔ développeli kosɔn ka sɔrɔ i ma kitabu 30 ni si kalan kabakolo dɛ c'est à dire i bɛ kitabu 30 de filɛ mais kitabu 30 na i tɛ kitabu kelen na ko n ka nin kalan i b'a kalan o i k'a yɔrɔnin dɔ de filɛ mais kitabu yɛrɛ ye m'o kalan ala ka ni sayaba bɛɛ parce que i n'a fɔ nin kitabu in sisan i b'a sɔrɔ nin b'u bɛɛ bolo a tɛ tari de nin b'u bɛɛ bolo mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ min ye nin yɛrɛ kalan o ka dɔgɔ u la kojugu c'est à dire que a yɔrɔnin dɔw de bɛ yen o b'a yɔrɔnin dɔw de ta ni o b'a fɔ ko bon min b'o arranger dɔrɔn k'o ta walima ka to ka kuma n'o ye mais k'a fɔ ko dɔ ye kitabu yɛrɛ bɛɛ kalan min khilaf ila khilaf ka daminɛ a daminɛ fɔ a laban o mɔgɔ de ka dɔgɔ u la minɛ kitabu kalannaw tɛ k'a sɔrɔ anw kɔni anw ta ye an m'a kalan de et puis hali anw ta kalan siɲɛ kelen an karamɔgɔ y'an kalan o la Al-Aqad Abbas Mahmoud Al-Aqad a ko i ka kitabu kelen kalan siɲɛ 3 kitabu den kelen ka kalan siɲɛ 3 ko o ka fusa ka tɛmɛ i ka kitabu 3 kalan kelen kelen kitabu kelen kalanni siɲɛ 3 ko o nafa de ka bon c'est-à-dire faamuya b'o i bɛ c'est-à-dire o faamuya de ka bon ka tɛmɛ hali kitabu 3 min si ni si tɛ kelen ye mais k'a bɛɛ kalan kelen kelen ko kelen kalanni siɲɛ 3 o ka fisa o ye fanko ɲuman o de ye dɔnni ye et puis o a ka di kelen ye kabako don a ɲɔgɔn kun ka dɔgɔ a tile la mais diplôme t'a bolo ale danna 6e année an karamɔgɔ danna niveau min na dɛ ale danna au niveau de la 6e année o t'a dan yan mais a ye duniya fa dɔnni na mala a duniya ilman ala ka ni sahaba bɛɛ boulevard de tɔgɔ da n ba la Égypte boulevard an ka lɔ Égypte ye dɔnni dugu ye dɛ dɔnni dugu de ye Égypte ye doctorat n'i ko i ɲɔgɔn kalanbaga tɛ n'i sera Égypte i bɛ t'i karamɔgɔw sɔrɔ yen mais karamɔgɔ dugu la yen malgré ale ma kalan jan kɛ mais o ye boulevard de tɔgɔ da la Shari Aqad tellement que a ye diplôme tigiw yɛrɛ kamana kan et puis i b'a dɔn min kɛra u y'a essayer
université batigiw parce que n'i kɛra o ɲɔgɔn karamɔgɔba ye ten k'a sɔrɔ diplôme t'i bolo université u b'a laɲini ka i bonya n'o ka diplôme ye o bɛ ka diplôme d'i ma bonya bolo ma quoi ko an yɛrɛ y'an ka doctorat labɛn an m'o d'i ma k'i k'an ka docteur ye hali n'i ma doctorat k'an fɛ nka c'est à dire que université yɛrɛ de bɛ bonya sɔrɔ ni e ye mais hali o diplôme minnu dila a ma bonya sira fɛ a banna bɛɛ la a ko ayi diplôme ko ne t'a la a ma sɔn diplôme na a m'a ɲini o nana d'a ma a banna la o t'a dan ya ayiwa an yɛrɛw t'a fɛ an t'a fɛ dɛrɛ ayi anw ka diplôme ye an ka baara de ye an bɛ min na an ka diplôme tigiw wele no Moritani o tɛ ya ko ka taga a tɔgɔ bɛ di kuma ye anw diplôme dan fana wele no yen nɔ an diplôme dan et puis an ma wele sous couvert dɛ o y'an wele directement ala ka ni sayaba bɛɛ fanko ɲuman ala k'o d'a ma an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn mawuludu a wasala n'a yɛrɛ ye c'est à dire que min yɛrɛ ko a ti bɛn a y'ale ka kuma filɛ min kumana ni dɔnni ni a tɔgɔ bɛ di diinɛ ye a y'a ka kuma munumunu yɔrɔ ye donc bi mɔgɔ na bɛ min fɔ olu ma fanko ɲuman ala k'o d'a ma o la ala ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ana laka dhikrak ko an y'i kofɔli kɔrɔta o kɔrɔta in dɔ de filɛ mawuludu kɛli ye san don bɛɛ an bɛ k'o ye sa k'a sɔrɔ Ibn Taymiya yɛrɛ bilahi n'i y'a wuli bi ka mawuludu kɛcogo in yira a la a kun ko min man ɲi a bɛ hali a bɔ man ɲi yala pourquoi n ko ten n ko ni kuma kɛla ni dɔnni ye ani diinɛ ye sɔsɔli bɛ dɔgɔya Ibn Taymiya ko bida do ka da mun kan parce que dɔnmakalo tile 12 komi a tun bɛ kɛ o dɔrɔn de la mawuludu daminɛ a tun bɛ kɛ dɔnmakalo tile 12 dɔrɔn o tɛ ya donc Ibn Taymiya ko o dɔnmakalo tile 12 in ala kira ma deli k'a kɛrɛnkɛrɛn ni baara dɔ ye o kɔrɔ ye dɔnmakalo tile 12 tun bɛ tɛmɛ kira kan a tun tɛ foyi kɛ donc o kɔrɔ ko fusamantiya t'a la kɛrɛnkɛrɛn ko t'a la mais cogo di aw bɛna o don kɛrɛnkɛrɛn ni fɛn dɔ ye ka fusamantiya dɔ di o don ma ko donc ko o kosɔn c'est à dire que mawuludu yɛrɛ balili n'i y'a ka kuma faamu parce que kuma min sɛbɛnna o dama tɛ quoi n'i ye kuma in filɛ et puis si tu sais lire à travers les lignes entre les lignes i b'a dɔn k'a fɔ c'est à dire mawusimu ko min b'a la n'o ye ka a wagati kɛrɛnkɛrɛn san kɔnɔ o min b'a la dɛ o de b'a kɛ bida ye mais Ibn Taymiya kumana ni base min ye ni dɔnni min ye n'a kununa bi ka anw ye ko an filɛ a Rajaba la an bɛ mawuludu la o tɛ o ye dɔnmakalo kɔni tɛ bilen fanko ɲuman ala k'o d'a ma jumada sani an bɛ mawuludu la jumada ula an bɛ mawuludu la rabiu sani an b'a la shaabana an b'a la fo sunkalo an b'a la Ibn Taymiya min kun y'a kɛ bida a b'a bɔ bidaya la a b'a bɔ a la mais bi tellement que diinɛ ko tɛ lɔnni yɛrɛ a kuma tɛ kɛ ni dɔnni ye bilen c'est à dire que Ibn Taymiya kun b'a bɔ a la dɛrɛ mais olu filɛ nin ye bi ko ni de y'a tɔ juguya o yɛrɛ ɲuman ko a kɛla désordre ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah ordre min tun b'a sabati olu ko bi ko a kɛla désordre ye k'a kɛla waati bɛɛ ko ye mais waati bɛɛ ko c'est à dire o de b'a bonya yira famiko ɲuman kira c'est à dire don bɛɛ de ye mawuludu ye kalo bɛɛ ye mawuludu ye o la an bɛ ala tando an bɛ ala waleɲuman dɔn masa min n'a ye nin latigɛ an ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala ka ni sababa bɛn an bɛ an ka dugutigi lakaw fo kɔnɛdugu dugutigiw an b'u fo ka ɲini ala fɛ ala ka an ni sababa bɛn u ni ce u ye an bisimila dugu kɔnɔ an nana wajuli kɛ ala k'u sara hɛrɛ la dugu in ala k'a diya a denw ala k'u kan bɛn n'an ye dugutigiw fo an bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo n'o ye an ka alimamuw ye ani an ka karamɔgɔw an bɛ foli d'u ma vraiment u ni ce ala k'u sara hɛrɛ la an ka alimami a imam Fofana kabini wula fɛ a bɛ n'an ye kunbɛli la fo kana se su in na a filɛ wajuli la n y'a fɔ wulada in na ale ɲɔgɔn sɔrɔ man di dɛ bilayi a ɲɔgɔn sɔrɔ man di ayiwa wula in na su in na tuguni kuma dili a ma a ye kuma dɔ fɔ n'o de ye a ye ci dɔ don an da ko an ka taa fɔ an karamɔgɔ ye Seyidi Sherifu Usmani Madani Haidara o ci ye jumɛn ye ko ka taa fɔ a ye ko kɔnɛdugu ansaru tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔ ka ladili o bɛ ka baara kɛ n'a ye
c'est dit que o est silamɛw kala ɲɔgɔn na u ma ban silamɛw la u bɛ silamɛw ka disposition na u bɛ ka baara kɛ silamɛ bɛɛ ye ni ci in a tora an kɔnɔ n'Ala sɔnna an ni karamɔgɔ an bɛna ɲɔgɔn ye lala a bɛ kɛ Moritani yɛrɛ inshallah n'a ye ɲɔgɔn ye an bɛ ci fɔ a ye ko Kɔnɛdugu alimami Bakuti siga t'a la dɛ fɛn ko ɲuman Ala k'o d'a ma alimami ka nin seereya in Ala sɔnna Kɔnɛdugu dama tɛ an taala yɔrɔ o yɔrɔ an n'an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmad Tijani Haidara bilahi an taala yɔrɔ o yɔrɔ a yɔrɔ alimamiw n'a karamɔgɔ u bɛ nin seereya kelen in de jɔ ko a ka mɔgɔ minnu bɛ yan u bɛ fo o kɛra misali de ye ka anw kalan o ma kɛ lamu ye ka anw fara ayiwa o bɛ silamɛya ka disposition de la silamɛya baara fɛn o fɛn bɛ yen k'an bɛ bɔ olu de ma olu de b'a labɛn olu de b'a baara bɛɛ kɛ anisariya y'o de ye han olu la i b'a dɔn an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usmani Madani Haidara ani mɔgɔ si tɛ kelen ye karamɔgɔ Haidara savant don wallahi wallahi n y'o de fɔ n bɛ tila ka segin a kan n ko il est en avance sur son époque il est en avance sur son temps sabiqun li awanihi karamɔgɔ Haidara Ala ka ni sayaba bɛn c'est à dire dɔw donna ansar la olu kun ɲɛna ko yanni sɔɔni dɔrɔn a tun bɛna fɔ k'a ye bamuru ta a tun bɛna fɔ dɔrɔn ko a ye wuli an ka kɛlɛ kɛ mais karamɔgɔ ma sɔn k'a sɔrɔ kɛlɛ tigɛla ka na ni fitinɛ sababuw ye mais il a pesé de tout son poids ka dɛrɛ ka dɛrɛ ka mɔgɔw kan ko a ye sabali don dɔ bɛ bi kɔfɛ karamɔgɔ ma sɔn ka kɛlɛ kɛ ayi a tilala k'a fɔ ansaru a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kana kɛlɛ kɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ni mɔgɔw ye bɛn a kana ban mɔgɔw la anw ka faamu ye min ye o de ye bayi a layidu 6 a layidu 6 silamɛya donkan don wajibi do ayiwa silamɛya donkan don mais an ka faamu de don an den bɛ o de la an bɛ o de fɔ an t'a musalaka fɔ an b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ nin ye ne hakili jigin n ka misira t'a la n taalen misira ni ne ni an ka ivoirien kalandenw tun kan ka sigi dɔ kɛ ivoirien minnu bɛ kalan na yen nɔ ni n ko kalanden comme u bɛ kalan na sinon karamɔgɔw don sa parce que u bɛɛ bɛ université ni fɛnw na mais an ka sigi la u bɛɛ la cɛkɔrɔba han min ka kɔrɔ u bɛɛ ye parce que ale y'a bonsi yɛrɛ si jɛmaw b'a la k'ale bɛ fɛ k'a dɔn de bayi in bɛ anw bolo cogo di ko bayi in c'est à dire que anw bolo bayi in kiti jumɛn b'a la an ka bila munɛ jumɛn kɔnɔ n ko misira han Egypte ne ni azhari kalandenw de bɛ kuma na o ɲɛna ko parce que a don a kun b'u kɔnɔ u bɛ na kuma u yɛrɛ ɲuman ko débat tɛ ko ɲɔgɔn ladi don o ɲɛna n'u kumana ka ban ne bɛna n kun kɔmi awɔ n y'a mɛn n bi ta parce que o de kun don ni n taara a bɛ taa fɔ ko a bɛ kuma yɔrɔ wɛrɛ de sinon a nana misira yan a sila ka mun fɔ misira yan a nana an y'a koron a ma foyi fɔ yan ne hali alikaba kɔnɔ anw b'an ka faamu fɔ ye kuma tɛ yɔrɔ wɛrɛ ma fɛn ko ɲuman Ala k'o d'a ma n y'a fɔ misira Caire en plein Caire an ka kalandenw walima an ka karamɔgɔw u cɛla n k'o ma n ko anw bolo bayi a ye wajibi de ye wajibi dama tɛ dɛ silamɛya donkan don o de y'an ka faamu ye an bɛ nin fɔ yɔrɔ bɛɛ an t'a musalaka fɔ an t'a fɔ an sigasigalen sabu an ka dalilu b'an bolo an bɛ nin fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ fɛn ko ɲuman Ala k'o d'a ma o la o de y'an ka faamu ye mais Ala sɔnna an b'o de kan mɔgɔ min ma bayi a kɛ an ma fara ka bɔ o tigi la est ce que an y'o kɛ an m'o kɛ dɛ o de kosɔn hali o misira baro kelen in na ni ma fili mɔgɔ fɔlɔ min yɛrɛ kumana ale tun y'o de fɔ ko non ko n'an ko mɔgɔ ma baya kɛ i kafiri ko n'o fɔla dɔrɔn k'i b'a ye mɔgɔw bɛ fara a ye dugu dɔ tɔgɔ fɔ n t'a dɔn lakotɛ yan fan fɛ ko olu dugumɔgɔw yɛrɛ ko ansari minnu bɛ yen o ni mɔgɔw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ taa mɔgɔ c'est à dire k'a jira ko olu tigɛlen don ka bɔ mɔgɔ tɔw la ne ko bon n ko i ye yɔrɔ min fɔ nin ye n ko o yɔrɔ mɔgɔw ma baara kɛ n'an ka faamu ye k'a fɔ ko u bɛ tigɛ ka bɔ mɔgɔ tɔw la ka ɲugu mɔgɔ tɔw la ayi o tɛ ansari ye ansari tɛ tigɛ ka bɔ mɔgɔ ansari ni mɔgɔ tɔw bɛ baara kɛ de ansari ka faamu y'a ka faamu ye bayi a ye wajibi de ye silamɛya donkan don nka mɔgɔ min ma bayi a kɛ ani i bɛ silamɛya baara kɛ ɲɔgɔn fɛ lahara Ala bɛ taa kiiri tigɛ
mais ka bamugo la diangono ya ka fara mugo la ko ani ante seli misiri kelen ngono walma adela ka ebi odo nya fuye ngona soro ko an beka fria ebe ka fo chokomi na soro an beti est-ce que nyanguma an gutna nga misiru jo wallahi o gutna jode igutna ko ansare misiru fle note ton yu ka misiri jo as nangun nu olu nale ka beka fria yu ka misiri jo Amagate, ou bola misiru kono, katuka misiru jo udamana. Parce que olu bolo taw d'esclamé. Otea. Mais ni aye an ma bo misiri kono. Ani bebe seli misiri kelen kono. Ame seli almami kofe tuma dola mi yele ma bayake. Okora ko anyim ko kafria. Nanga mo kafria, mais kafria li kabako de do. Fam ko nyama la ko dama. Do almami e mi fo, ame kuma in sonjira. Vraiment, c'est une réalité partout. Amen, il faut haut et fort. Ni answer d'une qualité d'odi. Vous que ce moment, on va faire comme on va boama. Ko anana nyasro balam bun baura la. Balam de dule. Balam bun baura. Kitabu kono ya sebe. Kono ko aunana dian du ko lo mo be ka Afrika kati batan. Ko sabula kuma bayake. Karamo yeni chade. Ite doni boala fam ko mala ko dama mais anya le jabio bal am ko ni anga shubahatu kono ne akilla depo bora alere ayako neme fam ko mala ko dama ola seri mo genkande do ko ansar mo kafriya kuma bayake a donta pote maintenant tu mo kafriya ni mo kutna sele misiri kelen kono nan tu mo kafriya ni mo kutna furuke nan tu mo kafriya ni mo kutna nyon chenta mais ante ka nyon chenta wa ante ka furuka nyon ma wa ante ka sele misiri kelen kono wa o kore di ama mo kafriya way kafriya yorobe o yoroni beidre kafriya yoroni be mo mi ye annangari yerla bunya kama c'est que dans le table, shubha table, ta'wil table, fodron ntake ntentika di mama kafiri de parce que banala ka chima yera don wuli ballo kenekan kodo mais yera bunya ko sécurité ke kafiri de mais o Johnny o wa esange to fois ito ko fola ito kon ma fo fam ko mala ko daba foni yere bla o munangono mais ni bla o munangono ibo kono ke ibo kono dere no de do ni foni mawo WhatsApp groupe dola amena ko sobe ale tigi kumbe ni mafile Algérie ako aywa bon sangare anya don anya ye tiendo mais antake awye muye ngo awye kafiri de nya fotigi ma de ngo kafiri de nya fotigi ma fango nyala ko dama are ma reblo mu nangono wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fam go nyuma la ko dama wala ansar be yoro ani mo benendo ay an ni mo te fara ka bo nyokona jamais anga famu ye anta wajibi ya mo kan ani bebe barake ame kirito alama fana hanu du'a la quda du'atun la quda ay an ye wele dalawde mais ante critique lawye mo kan ay ka fara ni mabaya ka ibeti walma donte mo de ban shuka ambla law note aunga la nyiri mi edron ay bay ake abaw jogonya mais bay ate mo jogonya wa bay ayra kana ga islam ya dongae mais alijina dongante wa ate mo do alijina kono la di woro ini yata nte fefara alaka nte shumenike nte jene yake nte mo faka nte namara ke mbolo koro nta ke sengoro ni kira muhammadu ye labranyam nambake ni mo mi ni dafa kira yere kan nasila bi nasi rasulillah ko fa ajruhu ala allah wa fi riwaya falahu aljanna ola alnama ke islam ya dongaye alijina ko ni dongando ola auta fe ka alijina kono de ame islam ya kola mun kodo alijina ko tewa anda fe ka alijina de kono mais ebe ka alijina kono fe no yirilila ko ni yeni ngebi do alijina kono ebe ba ola muna fam go nyuma la ko dama amin rabbi ola ango ni be mo anga wele ke chuko bedeli aina ni ke akanya ba jogonya mo munu teni fesa ina fo Muhammad al-Ghazali yo qualifié chukomi وهذا ما كان محمد يدعو إليه صلى الله عليه وسلم وكانت الجاهلية تنكره عليه
أيكره هذه العهود إلا مجرم يحب للناس الريبة ويود للأرض الفساد. غزاليني فوله أكافيكو سيراكونو أكون لايدي وروين هذا ما كون لك يفين كان محمد على كراتون كلا يدعو إليه أكمل مغو ولك أنا فهمي وكانت الجاهلية والجاهلية كولومباليا كافريا تنكره عليه وكمن نغاري كراما. Mais à Kodi, il a posé une question. Ako ayakrahu hadhihi al-uhuda illa mujrim. Ay la yakrah al-istifham huna lin-nafi. Ay la yakrahu hadhihi al-uhuda illa mujrim. Ako ko yala mo be soro. Est-ce que mo be mo min laydi wora in kon na matake jurmu toy criminel. Qui est kan laydu in kon na ben laydu in kele ka ise ka siki miri meni kele chogodi ka kungola kuma unana ka sebelu ke ko dogora tere ale qualificatif min dala ko c'est un criminel mujrim yuhibbu lin-nas riba mugafala koy wallahi na nam gele mugafala du parce que baya ko ngana mugafala mo min to fe seke mugafala du fam go mala ko dama ako yuhibbu lin-nas riba mo be siga de kanoni mo la abe fe mo siga ka tula wa yawaddu lil-ardi al-fasad abe fe dianka chipo ala kan kishi utoroma note on be mo woli kana bayade ma abaw nafa abaw saniya diangono ya ka utu ya diangono la ka do aljine kono mais ni ma keye muye mo de ban blala ko re mujrimun nu minu wa ko ba kele de o le be na ambla o fazi na note an ye woli de la wuli anti critique la wuye fam go nyuma ala ko dama ula amal mi fu ko sobe aka sharia jaranye ula me ansaru ira fona fo ku chesirin na ha ansaru awni mo kana fara de ani mo kana fara ansaru be dian yoro am internet kan benya bana betlu bana ansaru be dian yoro ami islamo ka barake ani mo be ka barake tout le monde anga famu de wajibi no islamia do ngado ante boka amo fo dian be ay ite kala ko iga kala ko so on me siga ko fo inyana ay hasha wakalla mais ante ba mo la ay ani be barake ami seli be ko fe ani be furuke wala ani be islamia barake lahara ala beta o ko to nyana boy fango nyuma ala ko dama wala mangal mi fu ko sobe ka wali nyuma don kan saru fo passage fango nyuma ala ko dama mi pare fu pare makene soran mais alhamdulillah ka bunya wira aka bunya fora ani ci ala ka sara herela aka chokoroba nore ki dugu nyire almi folo ko ay sambirika ayo dike almam yara dugu ngona bi alli almi folo fanay ay alli almi folo ay sambidur ni doni fana ke almam yala atoko freba sidibe alhamdulillah ala kan sababe ula ame do ka ala ka hinala ala ka yafama ko atala hijila kana minge akoko nalika heji minena kayo fo ala yal kabala ko ala ninga heji minena ma fe neni haydara nyade ka kenani wallahi ko al kabala yo defo alai abe heji minani ko nasro heji ko minena ko ala ko tama sereke ale ani haydara nyaka kenani kaso ale be fo kone duguya e bi chokoro badu ale hala tika takama ale na haydara be nyoko chogo di mais aka heji minen ka yira la ka heji minena ala ya la tike dire onge ala ya la tike tunam na kara mo 2009 ak minena subri kaso ale ra fo ansaru nyene ko ate haydara invité aka na yanwa ansaru ira ko haydara invité li kana kone dugu yan tiere la est ce que on fanga bisi voilà ko donc o gelia doni bola lu koti ansaru yo de foi mais kasoro ale ni ala chelay du beyi ale ka heji mines takama sere o da haydara nyaka kenani ansaru na fa wati mi demul nefula ko karamo kan kana subri kana bunya fa doron utafa kana ka nyinama no ta ma dabwa kama ere kana ako kale ka do de jabira ko fale kata ansaru ya ye chokoro badu ati se tama ere la be senzende
donc olu y'a essayer k'u bɛ bɔ a ɲinɛ ma mais bilahi k'u taara sɔrɔ u ɲɛ subire u taara sɔrɔ u ɲɛ subire et puis ala sɔnna ni Hayidara ɲɛ kɛla 4 ye président yɛrɛ y'a fɔ n ye cogo min ko karamɔgɔ Hayidara yɛrɛ ye bɛɛ fo kana sigi fo a tɔgɔ bɛ di podium kan ko a tilala ka cɛkɔrɔba in sigilen de ye fauteuil kɔnɔ a jigila ka taa cɛkɔrɔba fo k'i susuri ka taa fo Allahu akbar i b'a dɔn kow bɛ yen dɛrɛ alhamdulillah o la an ka o cɛkɔrɔba n'o y'an ka alimami fɔlɔ ye Kɔnɛjugu alimami fɔlɔ ale denkɛ de ye parrain fana ye et puis a kɛla président y'a fɔ sisan anw ka parrain b'o cogo de la o bonyamasegin de don a fa ye dugu in alimami fɔlɔ ye o la o waleɲuman dɔ kosɔn a kɛla parrain ka o bonya d'a ma n'o tɛ fɛn ɲini parrain tɛ marraine fana ta y'o cogo kelen de ye a kɛla marraine ye karamɔgɔ cɛ yɛrɛ ale yɛrɛ baden balimamuso de don o tɛ voilà a fana kɛla ye fana waleɲuman dɔ fana kosɔn a fana ka cɛkɔrɔba ye ansariw ka parrain ni marrainya ka mɔgɔw kɛ parrain ni marrain ye un d'abord c'est dire Côte d'Ivoire yan de ye ni laada in bɛ yan sinon Mali la ne taara Mali la n'a bɛ yen i delila ka mɛn karamɔgɔ Hayidara ko a ka mawuludu parrain ye karisa ye i delila k'o mɛn walima a ka mawuludu marraine ye karisa i delila k'o mɛn ok donc anw fɛ Côte d'Ivoire yan de ye ni laada bɛ yen mais anw ta ni anw Côte d'Ivoire ansar ta ni mɔgɔ tɔw ta fana tɛ kelen ye kelen tɛ dɛ parce que mawuludu anw b'a kɛ ala de kosɔn an b'a kɛ kira de kosɔn anw de b'an ka wari bɔ ka don a la anw de b'an ka wari bɔ ka don mawuludu la ka an sara k'o bila ka ala kɔnɔ ala de bɛ an sara a la an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ ko ala ka an nafa ni kira barika ye mawuludu kɛ kun filɛ nin y'an fɛ mais tuma dɔ la a bɛ ɲini ka yɛlɛma k'a kɛ wari ɲini ye siga t'a la dɛ kabini kalo 2 kalo 3 avant la date enveloppe lankolon caman de bɛ tilan waritigiw la ko demande d'aide an ka mawuludu bɛna kɛ kalo kura i ka participation o bila ka na a don ta a bɔ ten n yɛrɛ y'a mɛn ko karamɔgɔ dɔ ye enveloppe di waritigi dɔ ma waritigi ye 50,000 francs a y'o de bila enveloppe kɔnɔ ka di karamɔgɔ cɛ ma karamɔgɔ cɛ ye wari lasigi ko a ye kira dɔgɔya ko e ɲɔgɔn waribatigi mawuludu e ka participation ye 50,000 de ye karamɔgɔ cɛ in a bɛ an bolo Abidjan ye parce que ni a bɛ Abidjan yɔrɔ min ni n y'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛna dɔn donc c'est pas la peine ni n ka Abidjan yɛrɛ quartier fɔ fanko ɲuman ala k'o d'a ma mais bilahi a ye wari lasigi ko c'est dire ko cɛ ye kira dɔgɔya quoi Allahu akbar donc karamɔgɔkɛ in ale de kɛra kira yɛrɛ ye sisan o tɛ fanko ɲuman ala k'o d'a ma mawuludu ko ye seko de ye i bɛ se min na i b'o kɛ kira ko la i b'a baraji sɔrɔ a banna mais ka taa mɔgɔw ko susu la delili la a ye wari di yan n bɛna mawuludu kɛ a dabila koyi ayi a dabila kana taa degun wuli mɔgɔw la ka taa mɔgɔw deli a ti bɛn o la anw ka ansariya an ka parrain ansar kɔnɔ bonyamasegin don i n'a fɔ an ye kɔrɔ minnu fɔ sisan mais k'a fɔ ko non n'i kɛla an ka parrain i bɛ nin de di n'i kɛla an ka parrain an mako bɛ nin de la parce que o de ye parrain sariya yɛrɛ ye ni parrain y'a proposé la i ye n'i y'a accepté i b'i sigi de ka devis kɔnɔ a tɛ kɛ ten o bɛna liste d'i ma ko bon parrain an mako bɛ nin charge hakɛ in de la ani bon ni dumuni hakɛ in walima ni dɛmɛ hakɛ in bon hali n'i ma se ka n'a bɛɛ ye san nka wari kan ka bɛn ni hakɛ in de ma n'i ye wari di an yɛrɛ b'a ko tɔ ɲɛnabɔ o t'a fɔ ten an b'a kalama o ala ka ni sayaba bɛɛ mais ansari la o tɛ yen ansari la an b'a filɛ dɔrɔn kɔrɔ dɔ kɔsɔn k'i k'a ye et puis min ɲini b'i fɛ dɔrɔn ta présence i ye kɛ kɛnɛ kan a banna maintenant a tɔ c'est dire que n'i ye min bɔ k'a di o don an kɔni an tɛ ban mais an tɛ fɛn ɲini i fɛ n'i ma foyi fana di an ka juru t'i la dɛ fanko ɲuman ala k'o d'a ma o la an bɛ parrain ni marraine bɛɛ fo u ni ce u jɔra a denfaya n'a comment dirais-je a denbaya kɔrɔ ala k'u sara hɛrɛ la an b'an ka zawuya mɔgɔw fo n'o de ye an ka tijaniya karandenw a n'a karamɔgɔw u nana u y'an bonya fana ni u ka présence ye u nana kɛnɛ nɔrɔya an karamɔgɔ yɛrɛ ye kɔrɔna aya dɔ kalan kɔrɔna aya ɲuman a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bila mizani na ala ka kɛ a ye alijinɛ sara ye u ni ce u ka nali la u yeli jala an ye an cɛla a diyara n ye kosɛbɛ fɛn ko ɲuman ala k'u d'a ma o la an badenw foli n'u bɛɛ kɔfɛ
Mauludu. Mauludu. Shuina temu. Odeye. Afla Mauludu kan doni. Il pense que Ibn Taymiyyah est comme une photo là. Anye donne Mauludu ko la. Comme en même temps comme mon camp la cohésion sociale. C'est-à-dire que ka sigi ka ben sigi là. Nde ode bi Mauludu temu. Et puis kabako la, kabako boloma. Antala yoro di tem kel ni nan fait. C'est dit mo be se ka ben chugum na sigi là. Ah c'est que mo be bena. Aywa haye a invité le dans Mauritanie. Katara forum mina Mauritanie. Dans une semaine. Amet lakma bendika. Forum yere titré mi de. C'est dit que a Maudou ou bien a temi mi de ko badlu salami lil alami. Allahu akbar. Badlu salami lil alam. C'est dit ko ka kishi chari diambey. Fam ko nyuma ala ko da parce que hadisa do bey Amar bun Yasir di bafo ko fen sababey mo ya fen sabay faranyon kan ko iye liminiya be faranyon kan fen saba afolo al insaf min nafsik ko ikal la diliya ka boy yere la o ko ray mo ka haka duma kana bi mo kan aflana ko al infaq min al iqtar c'est ka dépenser ka so hal desebe yere la o ko ray ka kari ka ibolo fendi ka so yere mako bala asabana badlu salami lil alam o kuma kanya sabana inde o yo yere de ta ko ke forum ni yere temuye ni amina ta masala o de kan ni ala sona ma mortani ani karamo ba worew fam ko nyuma ala ko dama de ba don ko fo ja dia mako benina andala moldu ka yoro c'est dire que thème mbe di ama comme deuxième thème moldu yere bunya ko fe o de ye oye de ba donc a fo ko ja mako be ola mako bala ay wasika tala mauludu nu ye occasion de ka oyoroni fana wala pourquoi parce que bi fem ye basiki baliyay jawlili hakli wuli bi o kambe ka o de noros lamewla o kambe ka noros lamewla bi ko slamaw de terroriste wi o kambe ka o de noros lamewla bi ko slamaw de mo fokalaw ye o kambe ka o de noros slamaw labi ko slamaw de be ka mo ni tien aywa ni slamaw kala oye ala kira yere be ke muye aletna ke basiki baliya karamo ya aletna ke terrorisme ya karamo yewa galondo ay kira no cheka jan kira te oye kira masurunya ka ke oye ala ko ala ka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ako wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allahu akbar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ako Muhammad ni ala mi ci fo ikoson fo hine ni ci ki ka hine di ka ka hine joniye lil muslimin la lil mu'minin la للإنس لا للجن لا بل للعالمين الله أكبر والعالم كل ما سوى الله كوني كهنا دي نيجي كي كهنا دي ديامبي على ما فو سلامه ويه أما فو مؤمن ويه أيره ما فو آدم أدم ويه أما فو جينا ويه أكو ديامبي hali sarauni bau bala jiru bebala kumate adamade kafiri yerema o bebala me kasoro ala kire ya ala ya fakire sallallahu alaihi wasallam ko wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin o te korona kono wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin ko muhammad amana jae chogo ni mo ye kemaye bi worote son ila c'est que mon majorité ala ko Muhammad otna son ila otna faraika Allahu akbar ni kaba ko ide ko mon majorité tna son ala kirala mais ni ay bi obe kene kan bi diangono mo be milliards wolum landoni ote islama ote teme milliards flandoni ka Allahu akbar itna do ko jas landa o ka chas lamay ala milliards flandoni mi islamay he ni kibo fona tenten iba so milliards keleme bi
Onge mi be sabati yere ayi o te berebo fam ko nyuma ala ko dama amen mais ni na soro bete son mais kira chili be ka hine e choko di bema la question se pose parce que mogo munu sona kirama amanu bihi wattaba'uhu wattaba'u an-nur alladhi unzila alayhi mogo munu dela kirala katuga nofe katu korona nofe olu ko ni ka hine soro ala kirala o be keneka o tea olu ka hine soro ala kirala o bangelendo an islamau alhamdulillah on hine soro ala anye kanda soro anye noro soro o hine o kon be keneka mais kafri mi matu kirala dun ale be hine soro kira chili la chogodi parce que ala ko ala kira chili ko hine do diambe ala kira chili ko hali hine do kafri c'est pas jago ya te aka bwa ka kafri ala aka hine inzoro non avec tout aka kafri ala avec kira ka hine soro mais kafri be se ka to kafri ala chogodi ka tila ka ala kira ka hine soro mais n'an y'a kɛ ko ni 25 décembre sera an yɛrɛ silamɛw bɛ wuli ɲɔgɔn kama fɔlɔ n t'an ka seli ye han kafiru ta dɔ koyi kana fɔ bonne fête dɛ ka tila k'a fɔ an sigiɲɔgɔn kafiru ye minnu ko an ma bonne fête de ramadan minnu ko an ma bonne fête de tabaski ko mais nous en avant an t'a f'u ye joyeux Noël o dama tɛ n'u yɛrɛ fana ko an ma ko bonne fête ko an kana laminɛ a ma kɛ baara ye ko n'i ko joyeux Noël i kɛra chrétien ye ale k'i ma bonne fête de ramadan ale kɛra silamɛ ya tuma min na ale k'i ma ko garde-moi mon mouton de tabaski. J'ai mangé mon mouton. J'ai mon mouton. Ale kale ka lahiya dun. Lahiya dun ye ale farisugo haramiya tasuma make. On make ça. Subhanallah. Mais on réfléchit comment? La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu min az-zalimin. Bon bi an ga islamaya dina ke juguya dinai. Kan ga islamaya ke c'est-à-dire que quel est fou wuli ka bla mogo la silamɛya nasi dɔw bɛ yen u nana ka bɛn lihalaya dɔ de ma u nana ka bɛn yɔrɔ dɔ de ma u nana ka bɛn wagati dɔ de ma o la o kiti bɛ dan o lihalaya la o bɛ dan o yɔrɔ la o bɛ dan o wagati la a tɛ baara kɛ lihalaya wɛrɛ la a tɛ baara kɛ wagati wɛrɛ la a tɛ baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ la il faut savoir faire la part des choses fanko ɲuman ala k'o d'a ma n'o tɛ n ko hali a bɛ sɛbɛn fɛnw na ko ni kafiri bɛnna kana kɔn k'a fo o tɛ yan i kana kɔn k'a fo dɛ ayi kana fo i bɛ tɛmɛ a la i b'a k'i n'a fɔ i m'a ye ni ale de y'i fo i b'a laminɛ mais e kana kɔn k'ale fo fiyewu mais an bɛ se ka balo ni o ye bi ya o ye bi sariya ya i sigiɲɔgɔn kafiri i bɛ tɛmɛ a la i t'a fo ko e ka diinɛ de y'i bila o la o ye diinɛ sugu jumɛn ye ko e ka kira de ko i ma ten et puis min ka jugu nin bɛɛ ye ko n'i n'a bɛnna kare la ko i ka koron wongɛ i b'a koron k'a degun sira fɛ k'i ka fanga yira a la ne ko n ko o ye i bɛ se min na ye n'o tɛ min ka fanga ka bon i ta ye fanko ɲuman ala k'o d'a ma mais ninnu o sɛbɛnlen de don kabako don n ko ni kitabu in kɔnɔ iqtida'u siratil mustaqim kumaw b'a kɔnɔ ayi a ka bɔ hakili ma mais wagati dɔw kiti de don yɔrɔ dɔw kiti de don lihalaya dɔw kiti de don an t'o lihalaya la an t'o wagati la an tɛ o yɔrɔ la an t'o yɔrɔ la bilayi n ko n ye nin fɔ waati min n y'a fɔ bio sansan an ka ansarimuso dɔ bɛ faransi bilayi o yɔrɔ bɛɛ a ye ci bila n ma a y'o karamɔgɔ k'i ye n furakɛ dɛ
On be français an bara ɲɔgɔn bɛɛ ye kafiri de mais ko an bɛɛ ye nin kalan ko non ko i kana kafiri i kana kɔn ka kafiri fo o la ko bon ale kɔni tun ma baara kɛ n'a ye ale ma parce que ale tɛ se ka taa baara yɔrɔ la ka taa collègue sɔrɔ baara yɔrɔ la ka tɛmɛ o la ka t'u fo ka jagoya kɛlɛ wuli kɛlɛ fu n tɛ kɛlɛ fu ya fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma ko bɛɛ dɛmɛ tɛ foli ya i ma mɔgɔ faga ma kɛ baara ya ko mais ale kɔni tun t'a baara kɛ ale kɔni tun b'o fo mais a tun b'ale degun parce que a sɛbɛnnen bɛ yen k'a fɔla ko i man ka o kɛ o la n'i man ka foli kɛ bon ale fɛ ko mais ko a fɔra ko diinɛ ye silamɛya diinɛ ye hinɛ diinɛ ye kira yɛrɛ ye hinɛ kira ye a cila diɲɛ bɛɛ ka hinɛ kosɔn mais n'a fɔla ko o diinɛ de ko i kana mɔgɔ fo vraiment mais ko depuis ne y'a fɔ n ka wajulu la ko a fɔla ka da lihalaya dɔ de kan k'a fɔ ka ɲɛsin kafiri dɔw de ma degun dɔw de tun bɛ yen a fɔla ka bɛn o de ma n'o tɛ an ka bi tile kow tɛ an ka bi tile sariyaw tɛ k'ale lafiyala ale tun tɛ ka baara kɛ n'a ye yɛrɛ mais ne ka kuma in walawali fana ale lafiya ka taa fɛ an karamɔgɔ ko a ye bɛɛ lafiya bi a sɛbɛnlen tɛ yen de a sɛbɛnlen bɛ yen fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma o la fo an ka baara kɛ ni hakili ye ka fɔ c'est à dire ka wuli ni kuma fɔsɔn n'u ye c'est à dire que a ka ca quoi ni dama tɛ n ye foli kɛ exemple de ye et puis comme mɔgɔw b'o caman ye n'o tɛ bilahi hali fini don cogo o tu ye nin bɛɛ bali fini don cogo bɛɛ balila c'est à dire que kafiri bɛ fini min don kana o fini ɲɔgɔn don hali kafiri bɛ kan min fɔ kana o kan ɲɔgɔnna fɔ a bɛɛ bɛ yen koyi tɔgɔw bɛ yɛlɛma c'est à dire kabako de tɛ se ka d'a la kana kafiri tɔgɔ mais subhanallah an bɛ taa min k'a sɔrɔ a fɔra ko ala kira cira hinɛ kosɔn diɲɛ bɛɛ ye n y'a fɔ sisan kafiri bɛ hinɛ sɔrɔ ala kira ka kiraya la ka sɔrɔ kafiri don c'est à dire kafiri yɛrɛ b'a besoin ko fɔ a ka silamɛya ka sɔrɔ kira ka kiraya hinɛ sɔrɔ non kafiri bɛ to kafiriya la a bɛ kira ka hinɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan kɔni en tout cas diɲɛ kɔnɔ yan k'o préciser n'o tɛ lahara n'i kɔni ma tuubi ni i sara kafiriya kan lahara kɔni ayi niyɔrɔ t'i la lahara tant que i ma tugu ala kira kɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mais diɲɛ kɔnɔ yan hali n'i ma tugu a kɔ a ka kiraya i bɛ nafa sɔrɔ a la a ka kiraya i b'a hinɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma tugu a kɔ wulibali don ala kira y'o kira de ye sa miséricorde est universelle a ka hinɛ diɲɛ bɛɛ de ta don ayi a ma koron ka bɛn silamɛw ma a ma koron hali ka bɛn adamadenw ma sagaw ni baw bɛ hinɛ sɔrɔ kira ka kiraya la o tɛ yen de silamɛya la hali sagaw kira ma hakɛ d'u ma hali baw kira ma hakɛ d'u ma sagajigi ko n'a b'i bolo ko i kana sɔn fiyewu k'a kelen mara hali n'i bɛ dumuni d'a ma ko f'i ka sagamuso ɲini ka d'a ma o ma f'i ye o ye bugan ye sisan ko adamaden sen fila adamaden sen fila mɔgɔ b'o fɛ o ye bugan ye kuma tɛ adamaden sen fila ma adamaden sen fila mɔgɔ bɛ se ka ban o la cogo di fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma o la ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an bɛna a ka ɲɛnamaya yɔrɔ damadɔw ta min bɛ cohésion sociale illustrer o kɔrɔ ye sigiɲɔgɔnkan bɛn ka balo ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ an tɛ taabolo kelen na k'a sɔrɔ an ka diinɛw tɛ kelen ye o exemple min bɛ ala kira ka ɲɛnamaya la an b'o damadɔ fɔ o fɔlen kɔfɛ k'a jira silamɛw la bi ala kira ka kiraya hinɛ anw de kan ka kɛ a dalilu ye anw silamɛw kɔni anw de kan ka kɛ a dalilu ye cogo di tumana min na kira ka ɲɛnamaya n'an ye a don an ka ɲɛnamaya la a fɔra ten ko laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir a ma fɔ ten ala ko korona kɔnɔ ko ladegiyɔrɔ ɲuman kɛla aw silamɛw ye ala kira la o la kira n'ale kɔni sela ka maa wɛrɛ mara ni kira kɔni sela ka kun ni diinɛ wɛrɛ maa ye mun bɛ anw ban mɔgɔ tɔw la mun fɛn kelen jumɛn fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma
alakira sallallahu alaihi wasallam anale Madina ama teliya doni parce que papier reste là makaba abi watini bo alakira sallallahu alaihi wasallam anale Madina atala soro yahudiya ubey mais alakira ma yahudiya wajibiya ku ka do akadina kono ay et puis déjà ameni fo kani jeya bey alakira ma deli ka mo wajibiya ka do dine kono korona yɛrɛ kono ala yɛrɛ y'o fo ko wala wala ko karabali tɛ diinɛ ko la la ikraha fi diini ko bɛɛ k'i ta kɛ nin ye kabako ye dɛ ala kira ko ala de ko bɛɛ k'i ta kɛ la ikraha fi diin karabali tɛ diinɛ la qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy ko kanda bangela ka bɔ fili la et puis kabako ye min ye i b'a dɔn wa c'est ni aya in sababu nuzul b'a la ala kan sahaba be corona kono aya do be olugu jigila tin ala yu jigiti ka so sababu kelengelen tala parce que corona yere c'est que sababu bele ba kelene be corona jigilila o de ye kana mo kanda uta o de corona yere sababu jigili bele bay ka jigi kana mo kanda ka sira ira mo la mais aya do be corona kono sababu kelengelen be olugu fanala uta sababu kelengelen be aya dowla o sababu kelengelen munu be aya ina anga falia sababu kelengelen be aya dowla o aya munu minu ni sababu kelengelen bolula la ikraha fi dini yo o aya doy la ikraha fi din ale aya doy sababu nuzul bala aba sababu nuzul doa parce que aya yi tuma chama mo yere ba tafsiri ke mo ba korofo mais o ta sababu nuzul di we jumay o de ye ansar chedo di kela islamay ansar chokoro bado c'est que kaba ko do quoi aya yi jigi kun sababu de ni koy ansar chokoro bado alle kela islamay o y'a sɔrɔ ale denw olu tun bana bolisɔn na o kun donna chrétienya la c'est dire chrétienw do olu bɛ Yesu Krista olu b'o diinɛ na kan ko ɲuman Ala k'o d'a ma cɛkɔrɔba kɛlen ka silamɛya faamu parce que olu yɛrɛ bɔra bolisɔn na ka cɛkɔrɔba to bolisɔn na maintenant cɛkɔrɔba silamɛya ko nalen Madina ni cɛkɔrɔba ye ja bolisɔn ye galon ye mais kana yɛrɛ de filɛ nin ye n'o ye silamɛya ye ale donna silamɛya la mais a donna silamɛya la a y'a denw de wele ka na a ko bon tiɲɛ na an bɛɛ tun bɛ fili la kanda nana o la diyagoya fo aw bɛɛ ka don nin de la bilahi a y'a jigili sababu filɛ nin ye a ye taa kitabuw dayɛlɛ k'a filɛ a ye tafsiriw dayɛlɛ k'a filɛ a ko jagoya fɔle denw ka bɔ chrétien in de la ka don silamɛya in na jagoya f'u ka fara ale kan ka don silamɛya in na o ko ayi ko baba ayi e de k'i bɛ kɛ silamɛ ye mais anw nɔnɔ anw bɛ chrétien la chrétien ye anw y'o de faamu anw bɛ to o de kan kabako dan don u bilala ɲɔgɔn na ala kɛra ye dugutigi ye nin kɛra Madina dugu de kɔnɔ ansar cɛkɔrɔba n'a denw bɛ ɲɔgɔn na ale kɛra silamɛ ye a ko fo den ninnu ka don silamɛya fana la jagoya den ninnu ko non diinɛ ko ye faamu ko de ye diinɛ ko ye dara min na ye anw dan bɛ chrétienya de la o la anw bɛ an ka ala bato o sira de kan an tɛ don i ta la a ko n'a ma don ne ta la ne bɛ aw haramu an tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye a kɛra fitinɛ ye u taara Alakira fɛ yen sallallahu alaihi wasallam kabako de koyi o selen kira fɛ yen sisan ka taa kuma da kira ɲɛkɔrɔ ala sɔrɔla ka Jibirila ci ala yɛrɛ de ye kiri in tigɛ koyi kira ma ni tigɛ dɛ ala de y'a tigɛ depuis l'arche sanfɛ ka na ni règle générale ye puis n'i ye aya in jigicogo lajɛ i b'a dɔn aya in tun bɛ yen ka ban sababu in de tun bɛ n'a jigi dɔrɔn n'o tɛ nin ye règle dɔ de ye ala yɛrɛ bolo ka ban ala sɔrɔla ka Jibirila jigin ni aya ye ko taa di Muhamadu ma ka nin f'u ye la ikraha fi diini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy Allahu akbar ko karabali tɛ diinɛ na cɛkɔrɔba yɛrɛ fɛ kira bɛna farali de kan o tɛ ya mais nin yɔrɔ in na est-ce que den ninnu kiri da ma diya den ninnu de la ne hakili la den ninnu ka position o de consolidé la o ko karabali tɛ diinɛ na
ay dina be fo mo yidi na ya famu aba na ma famu fana aka ko ba yere bulu e ko ni ka chen fo qulil haqqu min rabbikum afadron chana ka ba o mayro faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur abana koy mo te karaba ko jago ya fuika do dina kono jamais au grand jamais au tanga islamia yi ala kirama dine ko ke non jamais o ba fo ko non ko jihadi ko jihadi aya ko walma ko bamuru aya to saifi ko bamuru aya ko oyeni aya nu cheka boy subhanallah aya to saifi aga ali an bɛɛ tafsiri kalantola n'an sera ni aya ninnu ma i b'a ye tafsiritigiw b'a bila kɛrɛfɛ ko nka ni aya in ko a cɛla koyi a kiti wulila koyi ni aya jumɛn ye ayatu saifi ni tila yɔrɔ wɛrɛ tuguni ala b'a fɔ yɔrɔ min na ko ani kafuru ka bɛn a ko a ni kiti wulila koyi ni aya jumɛn ye ayatu saifi bamuru aya c'est dire que o yɛrɛ bɛna ka kɛ bamuru yɛrɛ ye ka ayaw kun tigɛ a ma ko ye sa c'est dire que bamuru ayatu saifi ko bamuru aya bamuru jumɛn ko do kala ye bamuru bɛ bɔ kafuru kama o tɛ ya ka kafuru ko k'u kɛlɛ f'u ka don diinɛ kɔnɔ o tɛ ya mais bamuru aya fariyala fo a yɛrɛ nana kɛ bamuru ye a bɛ ayaw yɛrɛ de kun tigɛ sisan a ma ko ye sa fam ko ɲuman ala ko d'a ma masiba do galon do bamuru aya foyi ma ni aya nu shima wuli o b'a nɔ na ala kira ma fɔ k'u y'a wuli ayiwa a b'a nɔ na muhkama ghairu mansukha fam ko ɲuman ala ko d'a ma o la jihadi kɛra tiɲɛ do mais jihadi kɛra mun kɔsɔn fo de fana ka dɔn jihadi kɛra de pour que bɛɛ ka to i danbe la ni min dara min o k'o kɛ dɔ kana dɔ bali i ta la a banna koyi udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu khalas ko siradila mɔgɔw ma minnu bɛ ka kɛlɛ u k'u ta sara ko sabula ko bɛn kɛra u kan khalas jihadi dabakun de ye ka bɛnkanni ɲɔni bɛn kɛra an kan an bɛ bɛnkanni repoussé cogo di c'est fini n'o tɛ jihadi ma kɛ de ko non a ye taa mɔgɔw kɛlɛ f'u ka tuubi non jamais o kɛra jamais ala m'o fɔ mɔgɔ ye a ko walawla daf'u llahi nnasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami' wa biya' wa salawat wa masajid a banna jihadi nana nin de kosɔn kana batukɛyɔrɔ ninnu kɔlɔsi k'u tanga bɛɛ k'i ta kɛ ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an b'o de fɔla a nalen madina a ye yahudiyaw ka diinɛ a y'a reconnu u bolo ko lil yahudi diinuhum wa lil muslimina diinuhum ko bɛɛ n'i ka diinɛ a ma kɛ baara ye san'an ka bɔ jihadi yɔrɔ in na n tun ye fɛn damadɔw sɛbɛ n bɛ o fayida di an ka tɛmɛ ala kira yɛrɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam déjà a ye kɛlɛ fɛn o fɛn kɛ a ma bɔ ka fila kɔnɔ lihalaya fila a ma b'o kɔnɔ fiyewu sabanan t'a la ka fɔlɔ ye jumɛn ye harbu difa o kɔrɔ ye a ye kɛlɛ de kɛ tumana min na ni bɛnkɛla kan a y'a yɛrɛ défend i n'a fɔ an ye aya min fɔ sisan udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu fam ko ɲuman ala k'o d'a ma harbu difa a filanan tiɲɛ do kira ye kɛlɛbolo wuli ka mɔgɔ dɔw sɛgɛrɛ mais o kɛra dans quel contexte tumana min na kira ye information sɔrɔ tuma min na kira a ye kibariya sɔrɔ ko ni kabila mɔgɔw labɛnnen don k'u bɛna bin i kan u bɛna na i kɛlɛ o kibariya kɛnɛ sɔrɔlen kira bɛ kɔn u ma a banna o k'o ma ko ittiqa'u hujum ni ka fila in dɔrɔn de la kira ye kɛlɛ kɛ harbu difa aw ittiqa'u hujum c'est dire que kɛlɛ nana bil fi'l kɛlɛ nana kana bɛn kan n wulila ka kɛlɛ pousser walima kɛlɛ labɛn ninnu kama n bɛ kɔn a ma a banna koyi ayiwa kira ye o mouvement min yɛrɛ kɛ a ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ a bɛ taa fɔ mouvement 80 ɲɔgɔnna na mouvement 80 ɲɔgɔnna mais o mouvement 80 min kɛra kɛlɛ yɛrɛ kɛla 7 dɔrɔn de la kɛlɛ c'est dire ko kɛlɛ yɛrɛ ko nin ye kɛlɛ yɛrɛ ye min kɛla kira ka gazawatu ni saraya nu fɛnw na a kɛla 7 ɲɔgɔnna de la 7 kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɛlɛ yɛrɛ i n'a fɔ baduru nu ani uhudu nu ani o n'a ɲɔgɔnna nu kɛlɛ kɛra min na yɛrɛ a tɛ tɛmɛ 7 kan n'o tɛ a dɔw bɛ yen u bɛ taa mɔgɔ ninnu bɛ boli a tɛ kɛ ten
walma tuma dala o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o n'a ɲɔgɔnnaw mais kɛlɛ min yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ 7 kan o t'o ye ayiwa o kɛlɛ 7 min yɛrɛ kɛla a kɛlɛ 7 min fana kɛla nin ye a mɔgɔ sata kɛlɛ 7 in mɔgɔ min sala a la mɔgɔ 251 et puis ni n ko mɔgɔ a silamɛ n'a kafiri bɛɛ silamɛ mɔgɔ 139 kafiri mɔgɔ 112 ni k'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ mɔgɔ 251 kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛlɛ min kɛla comme kɛlɛ yɛrɛ kɛlɛ 7 ɲɔgɔn na ayiwa mɔgɔ min tora o kɛlɛ la o ye mɔgɔ 251 bon e ni ala cɛ kira ka madinɛ sigi san 10 walima 11 kɛlɛ 7 ɲɔgɔn na mɔgɔ min tora a la 251 mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o tun ye kɛlɛ ye kɛlɛ min bɛ tɛmɛ mɔgɔ faga kosɔn mɔgɔ 251 est-ce que Abidjan kalo kelen accident victime man ca o ye hein Abidjan circulation accident de circulation mɔgɔ min bɛ sa o la kalo kelen tɛmɛ Abidjan o man ca ni 251 ye o ka ca o ye dɛ mais nin ye san 10 nin kɔ kɛlɛ de ye kɛlɛ min yɛrɛ kɛlɛla proprement a tɛ tɛmɛ 7 kan n'i b'a dɔn ko Alakira sallallahu alaihi wasallam un d'abord jihadi ma ke ko mo ko diinɛ kɔnɔ la a kɛra de litakuna kalimatullahi al-ulya ala kuma ka se ka sanfɛ a ka mɛn a ka faamu a banna ka mɔgɔw protéger mɔgɔw ka se ka diinɛ mɛn ni min dara la o k'a kɛ bɛnkan na kɛ dɔ kan a banna koyi n'o tɛ ni mɔgɔw kɔni libéré la ko diinɛ bɛ se ka fɔ mɔgɔw ɲɛna à toute liberté mɔgɔw bɛ se ka diinɛ pratiquer comme cogo min y'o diya c'est dire kɛlɛ kun tɛ n delila ka nin fɔ n bɛ segin a kan Hudaybiya ne hakili la o kɛla hijira san 6nan hijira san 6nan o tɛ yan mais hijira san 6nan kira bɛ bɔ waati min k'a bɛ taa Hudaybiya yɔrɔ la ko ni mɔgɔ ka taa kɛlɛ kɛ plutôt umra kɛ plutôt kira bila ka taa umra de kɛ a ma bɔ kɛlɛ kɔsɔn a bila ka bɛ taa umra de kɛ mais kira ye bɔ waati min k'a bɛ taa umra kɛ kira taatɔ la ni ani kafiru bɛnna Hudaybiya la n'u ko a ma ko segin san wɛrɛ i ka na et puis an ka kɛlɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ka circuler librement san 10 mais san 10 in ma dafa dɛ san 2 dama o kɔfɛ kira bɛ taa Magan waati min ani mɔgɔ 10,000 de ta la ani mɔgɔ 10,000 o ye papier d'a ma ko waati surunyana su fana bɛ ka kɔrɔbaya kosɛbɛ 0 heure tɛmɛna fo n t'a dɔn presque 0 heure 30 fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma mɔgɔw fana bɛ sɛgɛn dɔɔni sini fana 14 heures la bara wɛrɛw bɛ yen ala ka ni sahaba bɛn lala ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sini après midi la an bɛna kuma tɔ fɔ parce que waati vraiment a sera yɔrɔ dɔ la an ka n'an ka maabaw denw an ka alimamiw bɛ yan vraiment o sigira ka nin waati in bɛɛ kɛ ni an ye an bɛna a lajɛ ka kuma sɔrɔ yɔrɔ in na yan yɔrɔ na sini seli fana waati fɛn tɔ min kun labɛnnen don an bolo inshallah an bɛna essayer ka o se a dana inshallah ayiwa ka famu di ma dɔw la ni bayakɛla bɛ yen san'an ka wuli voilà parce que il a déjà 0h30 0h30 voilà vraiment su ko la kosɛbɛ o la ni bayakɛla bɛ yen ni mɔgɔ bɛ yen b'a fɛ ka baya kɛ o bɛ se ka na an bɛ baya d'o ma inshallah o la yanni sini cɛ inshallah an bɛ yan fo sini ni ala sɔnna ma sini yɛrɛ fana an bɛ si fo sinikɛnɛ an bɛ yan sinikɛnɛ sɔgɔma an bɛna ziyara kɛ inshallah donc an bɛ yan mɔgɔ bɛ fɛ ka baya kɛ a bɛna baya kɛ ni fana bɛna kɛ so fana kɔnɔ komi an bɛ an kɔrɔ yan inshallah mɔgɔ bɛ se ka na baya fana kɛ so kɔnɔ an bɛ kuma da nin yɔrɔ in na waati sera wasalamu alaikum warahmatulahi ta'ala wa barakatuh